তিনি চিনি এডিসিনি হেডকোয়ার্টার ইন্ডিয়া খাইবার চিনি ক্যাপিটাল ভ্রমণী দুমালি হাজো ত্রিপুরা মথা YTF PWF by Koboksak Salini Mungtham Sanung Notuyoi Dambani Asubayei Coba Khaimeri Mo Coba Phai Maja Phainai Joto Chini Tripura Mothani Ado Mokraro Oro Tongai Deputy CM Chairman Taijoto EM and DCs TWF ni Central Advisor District ni Joto Leadership Oro YTF ni President Tai Oro Joto Chini Central ni YTF ni Leadership Tai District ni Leadership Joto kereng jagani phainai Chini block ni boot level ni leadership my dear Roro Chini Tiprasad Kokthundai Chini Oro Asucha Suno Khai Tonero Joto journalist Normal Hambai Margo Mohatio Painai Suno Phanai Lamarago Hin Tonai Dormo Jotono Chung Chini Pumagani Bishintoi Tipralen no Dati Greater Tipralen Dati Thaye Chini Mo Hao Suno Naiko Phani Ngani Bagai Chobo Joto Phainero no Bahai Hai Tai Sahamai Baro Tamri Bagai Chung Tinoro Osok Satung Tung Kutumi Jaro Phano Asubaye Tangi Chobama Khainero Jotono Saimon Chini Bumagra Sungo Kogrimani Lai Thangai 25 তারিখ দিল্লি ও জন্তর মন্তর जों 1100 आरो थांगाय आसुगै जों भारतबर्षनि भररंग ताय बिश्वनि हायुंनि भररंग चिनि तामनि बागै जों आरो तामनि बागै जों आ जागा चिनि खंनानि थां दं सानानि बागै थांनानि दंमानि हाइकानो खाजनि ताकुक्ते बुकुचों दिल्ली हाई हिंदू विशेषकर जरा हिंदी एलाकार अंकाय देवाली आज और बेलाई खेनो गनेरा हहम दंकाय बानी जागो बनि बागै बेबाद दिगे चिंता खायो दिल्ली पुलिस कमिशनार जोंनो अनुरोध खायगा जे 28 29 तारिखो जेनोनि अरो जे डेमोन्स्ट्रेशन खायो नायमानि अबनर तारिख अन्य रकम अन्य दिनत खायसिदि देवाली पाइजे अबनि बागै आबो पोस्टपोन खायपानो 14 तारिख आइना हाइतासे दिल्लीआव थांनायनाय 17 18 तारिख आरो डेमोन्स्ट्रेशन खायजाखाय दिल्लीआव थांनायनाय 17 18 तारिख आरो डेमोन्स्ट्रेशन खायजाखाय जों वानसुका जेहेतु सिगाङावनो अरो विशेषकै YTF चिनि हियरट्रक जरा दिल्ली थांनाय जरा दिल्ली थाङो रो जोंरो चिनि खरां शुधु खुमुलिया दिल्ली आइसालो अमाहायकै गोरों डिस्ट्रिक्टआव जों अमाहायकै आसुबायै सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खायनायनि कक्टमानि किन्तु जों खुमुलुंनो हंखाय जेहेतु चिनि राजधानी बनि बागै जों दिनारो जत विशेषकै चिनि सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट कागारजला डिस्ट्रिक्ट आबनि परे खाना अंकाय जों सदर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट अमाहायकै आगरतला डिस्ट्रिक्ट अमाहायकै जों चिनि पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नो तै खाना बो अमाहायकै नो आंदोलन चलिनाय खाजनि ताकुक्ताय बुकुक्सम धरो जत्तनो साइबानो अधिकार आदाय खाजनि इंकाय नगा
অসুখ দङै কোনো অধিকার আদায় নিয়া বনে বাগै জমা নাঙ্গো বনে বাগै স্যাক্রিফাইস নাঙ্গো নাংखाखाय थै रय ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जों मातुबोनाय ओंयाखाय कोनो उपाय गैयै और आशीर्वाद खायै आशीर्वाद दैजागै कोनो जों दाबिना आदाय खेमें जतनसिउ बाहायगै सिक्सलुर फाइगा हाजार हाजार बरक थैगा थै रिखा हाजार हाजार बरक जेलो मासेर पर मास मुसु गायगे बुजागै आमनि परे जों सिक्सलु आदाय खेउताखौ बाहायगैनो बैसकांगो जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जों जेसाखायफोर आदाय माखायनाय चिनि तुइफां साबंनाय खरक सासे लिडार बंगा चिनि बुबाग्रा प्रदुत किशोर देबबर्मा कीर्ति और बाथाग्लियाबो आनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नि बागै त्रिपुरा राज्य सिमे आसुगै दंलियाबो सारा उत्तर पूर्वांचल बिनि अरुणाचल থেকে आसाम आसामनि मिजोराम नागालैंड मणिपुर सारा भारतवर्षनि যত বড় সাইমান্তং जों सालसा कप्लाय दंमारे साजाजों नखां दंमारे जों ताबुक नखां लिया तायुसा नखां नारि बागै तिनबागा साइखौ दं साखानि बिसिंति पानो दुख कष्टनि बिसिंति पानो रां पुसा खैनि बिसिंति पानो 1100 चिनि फाइटार रंगत्लांगै दिल्ली चिनि खुंना बागै चिनि बबाग्रा वान सुक दं बनि बागै ताखुक ताइ बुकुसं बनि बागै चिनि खाजने ताखुसं नरक समय मा थांनाय दफानो थांनायनि बागै जों केबाय कम्प्रोमाइज खाया बबाग्रा सागा 18 मास ताइ मात्र 14 मास 14 मासो समस्त त्रिपुरानि त्रिपुरासर खानजानांनाय ताबो जे बर' ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड न बिरोधी खायना याक जुरगे खुलुमबो जोंनो ता केबेंगे चिनि लामा ता केबेंगे सिक्लारो कासुगु तंला बुरिरो कासु तंला नर निश्चय नुगो तेलेंगानाव थैरिखा नर लुखना झारखंड थैरिखा नांगा हर फनांगै थै फुनो बरो ताकुरो तब याकारिया ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जों आदाय खायना बनि बागै नरनि थानरो अरताबक मानथाय सक्ताय नतै चिनि वालायनानि कक जरा करै बनि बागैनो सरकारा जोंसाव नों 2018 आव नों जोंनो कलिका हाई लेभेल मनिटरिंग कमिटि खायै 125 125 तम संविधान संशोधन खायै एडिसिनो ताइबो पावर इनानि कक सामानि इनि कय मास ना कय बছर का যারা ওরা বিজেপি দলের ত্রিপুরাসানি জনজাতি দলের নরক লাসিয়া দে যারা তিনি আইপিএফ তিনি বন্ধুর তাবুক ফানো অসয় পুদুক কসমাই থুইমো মরখাই কসুম দলের নরক লাসিয়া দে নকরে ফাইছি দে নকরে প্রমাণ খাই দে কেন্দ্র সরকার ছাড়ে ওরা বারবার ফাইছি ছাকা নর্থ ইস্ট নি 10টা एडिसिनो पावर इरानी समाय सुनो पावर इरानी कक दंमानि खाजानि ताबुक ताबुक पावर विप्लव दमनि पावर एनसिडब्लिउ पावर समस्त रां आत्मगारन खाथिनि एडिसिनि सभा माख्लायनाय नांखाखाय सारा त्रिपुरा नांखाखाय अनिर्दिष्ट कालनि बागै लामा कासुइ मारिनाय चिनि अधिकार जों आदाय खायनाय चिनि रां कासुजा दंनाय जोंहर सुक्ताव खाय दंनाय जोंनोखा बर' राजनीति थुंनाय बिकॉनोमिक ब्रह्मता राजा सीएम से फनो पूर्णचंद्र साका नटम खाइमांगा अरे नों सात को तनि खेगे आंताम खाइमानाय हेगे सेगलाय सिनायता का ब्लॉक काफी गाय सिनाय एसडीएम काफी सिनाय डीएम काफी सिनाय नागे नांगाय सिनाय आबुदा नाय न जों ताको आयां थांयाको जों अ भारतनि भारतनि फ्लेग नो जों सेलुट खायो जों जबा खायै गणतान्त्रिक उपाय जबा खायैसे चिनि दाबिना जोंहा देखायनायो बनि बागैनो दाति 125 एमेन्डमेन्ट दाति लोकसभा पास खायै आबनो जाति सामुखौ फोरोंनांगौ ताइ गायसा ताकुरो नक साइमानो बीजेपी हाबां आईपीएफ बीजेपी सरकार बरक साइमानो 2021 नि 7 तारिख मार्च हंकाय एडिसि विलेज कमिटी ने मेयाद पाइखा 2021 नि
7 তারিখ মার্চ আমরা এক্সটেনশন খাইয়ে 6 মাস বাড়ি রেখা 7 তারিখ সেপ্টেম্বর আবো উপায় থাকা আবরি পরে এক্সটেনশন খাইবা তামনি বাকি সাইমান আবকা একমাত্র কারণ খা তিনি যদি ন ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খাইকায় ভিলেজ কমিটি চমরি খাইকায় তামনি সরকার কঞ্জেবেশ উপহারা হারি নাই শীতরাকা হারি নাই কাইসা সিম্পল মানলা কিনি জাগাই তিনি অধিকার নাম তিনি ছেড়ে দেব অধিকার শুনছাইয়া সিনেমাকার চিনি ভিলেজ কমিটি চেয়ারম্যান সরিকায় ইদা লাগতো না বাবারি আনি এদিকে সিও বাড়ি ইয়ে সিয়াগা তাহলে মনে এক্সিকিউটিভ কমিটি ইসি কমিটির 5 খাই রমানি পয়নকর ইদা হতো না তাহলে বাগে মহাইকে কম মনে বাগে সাকা দাঁতি খাইয়ে এডিসিনি ভিলেজ কমিটি ভিলেজ কমিটিয়া ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন মা খাই নাই ও খুমলো হাই তাই 10টা তিপ্রাসা আমচাইনি বাজার কতর ব্লক নানো টাউন কমিটি ঘোষণা খাইয়ে সুন্দরবন মিউনিসিপ্যালিটি হাই ক্ষমতা লই ডাইরেক্ট তিনি নিরামারি নাই খাজানি তারপর বুঝছ তিনি বড় তুমি বুক খাইতো নাই সেক্ষেত্রে বুক খাইমানিয়া চিনি শহর মানাই থবি নাই চিনি এডিসিনি শহর তাই মানাই থবি নাই ওর হোটেল নাই হর সাল চিনি বড় তো নাই যা ওর কতর শপিং মল নাই ওর পরে শপিং মল নাই ওর রামাতে নাই থবি নাই সুজা নাই বড় নাইয়া শুধু পলিটিক্স শুধু রাজনীতি থই চিনি বড় সুকামানাই পলিটিক্স খাইয়ে চিনি বড় রণতাব দিকে সেংমুখা চিনি পরি গোসার গরম ফাইন্যান্স সেং দङ আমনি লগে চিনি বড় লোক খবর বাজে দङ যারা ড্রাগস এডিক্টেড বড় বুঝগো যদি ইয়াকাই তাই কামো ভাই শাস্ত্রী মান আবদরণ শাস্ত্রী সেবা কর ইয়াকারি লাভ করে দেখো অমাই কাইছেন দেমা সারাই আনি প্রায় 10,000 যারা বাইরের রব পড়ি নাই যারা তব কত ডিগ্রি খাইতো নাই ইঞ্জিনিয়ার খাইনে ডক্টর খাইনে পিজিটি খাইনে পিজি খাইনে কাবাঙ্গা বড় স্টাইপেন্ড রান দিল্লি ভাইকা তাবক পর্যন্ত আনি ওই স্টুডেন্ট নুনি অ্যাকাউন্ট হাবি জায়গা আমার আসাইছে অনেক বড় তিনি বিএড কমপ্লিট খাইয়া সার্টিফিকেট মাই দেব সাবমন্ত্রী আগে তো উপজাতি কল্যাণ দপ্তর তাও খা জনজাতি কল্যাণ দপ্তর ভাই উপজাতি কল্যাণ দপ্তর তাও ফেলে 3 প্রাসাদ দপ্তর থেকে তেমন খাজানি তা করো বনে বাগান এই সমস্ত তবাং চিনি বরণে মান থাকে সপ্তাহে যেভাবে আত্মতনিখা অবরণ বা শুনে বারাতায় কক্সায়া তিনি অমাহাইকে খানাবো তুই কত কর্মনে হয় সারা ত্রিপুরা যিনি বড় নব আসুক সাইমানা নাগাই ত্রিপুরা আসুক তংলিয়া ত্রিপুরা মান থাইনি বাগাই বড় আগরতলা তংলিয়া যত খানসাঙ্গে অমাহাইকে নগরে ভেগা আবনতি প্রমাণ খানাবো প্রমাণ নাই না কাঙ্কাই তাই বদিন কলক খায় সুনতে বিচিন আন্দোলন খায় যত হাজার সম্পনে খায় খাজানি তা করতে বুঝন অপরা সাকরা নন যত আনি জবানি চিবাই তাই বুবাগ্র নিঙ্গই নন ফুলুমই আনি কোন পাইকা তীব্র মথা আয়ু রথু ওয়াইটিয়া আয়ু রথু তিরাবে আয়ু রথু আম্বা